हरि ओम शिशु भाई भौणी माने आजिर गणित कालांशरे समस्त को स्वागत। आज आमे अच्छा पिला माने आमे समस्ते प्रथम श्रेणी रे 1 ठारू 100 पर्यंत संख्या शिखिथिले 100 पर्यंत संख्या शिखिथिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होची एक अंक विशिष्ट संख्या। एथिरे गोटिए गोटिए अंक अच्छी 1 ठारू 9 पर्यंत आमर गोटिए गोटिए अंक अच्छी। ये होची एक अंक विशिष्ट संख्या। ताले आमे जानी समस्ते जे 1 आमर एक अंक विशिष्ट सबुठारू सान संख्या एवं 9 एक अंक विशिष्ट बड़ संख्या। तापरे आमे 10 रु 99 जाए शिखिले 10 रु 99 पर्यंत शिखिले। तो 10 रे आमर दुईटी अंक अच्छी 1 गोटी अंक एवं 0 गोटी अंक। 10 रु 99 पर्यंत आमे जेतेबेले शिखिले आमे जानिले जे 10 होउची 2 अंक विशिष्ट सान संख्या एवं 9 10 9 99 हैला 2 अंक विशिष्ट बड़ संख्या। तो आमे 99 पर्यंत समस्ते शिखी जाइतिले। तो आज आमे आमर 100 ठारू 199 पर्यंत संख्या शिखिबा। आज आमे 100 रु 199 पर्यंत संख्यार परिचय पाइबा। देखो आमर बही रे दिया जाइछि 100 रु 199 पर्यंत संख्या। देखो एटी 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 रु एमती करिकी 199 पर्यंत संख्या दिया जाइछि। तो आमे एही 100 रु 199 पर्यंत जो संख्या परिचय पाइबा। आउ आज आमे तापरे स्थानीय मानर धारणा पाइबा हैला। स्थानीय मानर धारणा देखो ये संख्या दिया है स्थानीय मान ये विस्तारित रूप ये है शतक घर ये है दशक घर एकक घर। ये गोटे संख्या लिखाई देख लो केते अच्छी 5 अच्छी। तो ये 5 टी केते अंक विशिष्ट संख्या एथिरे केतोटी अंक अच्छी गोटे अंक अच्छी। तेणु ये एकक घर लिखाला 5 एकक दशक शतक घर 3टी घर अच्छी 3टी स्थान अच्छी। तो ये 3टी स्थान मध्यरु गोटिए अंक थिबारु यार स्थान होची एकक घर हैला। तेणु एठी लिखाला 5 एकक ताकू विस्तारित करी लिखिले किपरि लिखिबा 5 एकक समान 5। तापरे देखो 68 तो 68 रे केतोटी अंक अच्छी 6 गोटी अंक 8 गोटी अंक 2टी अंक अच्छी। तेणु ये है दशक घर अंक ये है एकक घर अंक। तो 6 दशक 8 एकक है 68 6 दशक 8 एकक समान 6 दशक केते 60 एवं 8 1 6 10 60 जोग 8 विस्तारित रूप से लिखिले आमे एहीपरि भाव लिखिबा। तापरे देखो 168 168 केतोटी अंक अच्छी 1 2 3 ये है एकक घर दशक घर एवं शतक घर। एकक घर केते लिखाला 8 लिखाला दशक घर केते लिखाला 6 एवं शतक घर लिखाला 1। ताले ताकू विस्तारित करी लिखिले किपरि हबो 1 शतक जोग 6 दशक जोग 8 एकक। ताले केते हैला 100 1 शतक समान 100 6 दशक जोग 60 8 एकक तेणु जोग 8 लिखाला हैला। सेमपरी 199 एकक घरे 9 अच्छी दशक घरे मध्य 9 अच्छी शतक घरे 1 अच्छी। तेणु ताकू स्थानीय मान अनुसार किपरि लिखाला एकक घरे 9 दशक घरे 9 शतक घरे मध्य 1 लिखाला हैला। तेणु संख्याटी केते हैला 199। तो 1 शतक 9 दशक 9 एकक 1 शतक है 100 जोग 9 दशक 90 एवं 9 एकक। तो आमे यही संख्यार स्थानीय मान सारणी को भल भाव देखिबा। अच्छा ये देखो गोटे विद्र लिखाई विशेष द्रष्टव्य कौन लिखाई जे कौन सी संख्यार 0 स्थानीय मान सर्वदा 0 हुए
ସଂଖ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥିଲେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସର୍ବଦା ଶୂନ ହିଁ ହୁଏ। ହେଲା, ଆଜି ମାନେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆବାକସ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଚିହ୍ନାଅ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଆବାକସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆବାକସ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆବାକସ୍ ଜାଣିବା। ଏଠି ଦେଖିଲ କେତେ ଅଛି? ଆବାକସର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? 1 2 3ଟି ଗୋଲି ଅଛି। ଦଶକ ଘରେ 1 2 3 4ଟି ଗୋଲି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକକ ଏବଂ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଏକକ ପରେ ଦଶକ, ଦଶକ ପରେ ଶତକ ସ୍ଥାନ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଗୋଲି ଥିବାରୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 3 ଏବଂ ଦଶକ ଘରେ 4ଟି ଗୋଲି ଥିବାରୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 4। ଶତକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଥିବାରୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 1। ହେଲା, ସେହିପରି ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏକକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? ଏଠି ଲେଖିବା 0। ଏଠି ଲେଖିବା 0। ଆଉ ଏଠି ଦଶକ ଘରେ 1 2 3 4 5ଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା? 5। ହେଲା, ଆଉ ଶତକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 1। ହେଲା, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 150। ହେଲା, 150। ସେହିପରି ତା ପାଖ ଘରେ ଦେଖିବା। ପାଖ ଘର ଆବାକସରେ କେତୋଟି? ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। 7ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 7। ହେଲା, ଦଶକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? 1 2 3 4 5ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 5। ହେଲା, ତାପରେ ଶତକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 1। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 157। ହେଲା, 157 ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖ ଘର ଆବାକସକୁ ଦେଖିବା। ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ଗୋଲି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8ଟି ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏକକ ଘରେ ଲେଖିବା 8। ଏବଂ ଦଶକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, 0। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 0ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସର୍ବଦା 0 ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 0। ଶତକ ଘରେ 1 ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା 1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 108। ହେଲା, 108। ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଉଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କରିବ। ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ଏଠି ଅଛି 1 6 9। ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା? 169। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ କିପରି ଲେଖିବା? 169। ହେଲା, 169। ସରି, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି ଅଛି 169। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି? 119। 119। ହେଲା, ଏହିପରି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ। ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଦେଇଛି? 111। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 111। ହେଲା, 100। ଶତକ ଘରେ 1, ଦଶକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 1, ଏକକ ଘରେ 1। 111। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଦେଇଛି? 108। 108। ହେଲା, 108। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବାକି ଯେଉଁ 2ଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ
ଲେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଠାରୁ କରିବା ହେଲା।